ሰላም ምርጦቼ፣ በዛሬው ቪዲዮ ሚሊዮኖች በሚከታተሏቸው የቴሌቪዥን የቀጥታ ስርጭቶች ላይ አስቂኝ፣ አዋራጅ እንዲሁም አስገራሚ ተግባሮችን ሲያደርጉ የታዩ ሰዎችን ዘና በሚያደርግ አቀራረብ ሰብሰብ አድርጌ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። Live from London, this is BBC News. በእርግጠኝነት ቪዲዮ ዘና እንደሚያደርጋችሁ ስለማልጠራጠር ላይክ እያደረጋችሁ ጀምሩት። ወደ ቪዲዮ ይህች የኢሳት ጋዜጠኛ ያጋጠማትን ተመልከቱ። በጉራጌ ዞን ቆሴ ወረዳና አይካት ቆሴ ለኢሳት ቅሬታቸውን ያቀረቡት አሁንም ቆሴ ስለተደገመ ነው። ጉራጌዎች ገደሉ። ይህች ሪፖርተር ከቤቷ ሆና ስትዘግብ ያጋጠማትን ተመልከቱ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ዜና አንባቢዋ ለመናገር ተቸግራ ታይታለች። ይህን በሀገራችን የቴሌቪዥን ቻናል በሆኑ ኤንቢሲ ላይ የተፈጠረውን አጋጣሚ ተመልከቱ። ይህ ሪፖርተር ደግሞ ጥሩ ጊዜ እያሳለፈ ይመስላል። በስፖርት ዜና መሃል ሲረብሽ የነበረውን ሰው ሊያባረር የሄደው ጥበቃ አስቂኝ በሆነ መልኩ በቀጥታ ስርጭት ሲወርቅ ታይቷል። Another power display by your Atlanta Braves, and of course we have a situation where we're going to get you downstairs now to hear from. ይህች ድመት ደግሞ በዜና መሃል ገብታ ብዙዎችን ዘና ስታደርግ ተስተውላለች። Why? ይህች ሪፖርተር ሲያልፍ በነበረ መኪና በጎርፍ ውስጥ ተረጭ ታይታለች። My houses, thousands have been built here over the ኪሳራ ይሏቸዋል ደግሞ እንዲህ ነው። Conditions were so treacherous in Christchurch this morning that even those taking to the streets were finding it slippery. እኚህ ዜና አንባቢ በዜና መሃል በዚህ መልኩ ሳቃቸው አስቸግሯቸው ታይተዋል። Sometimes, yeah. I can take a look at it. ይህች የመዝናኛ ፕሮግራም አቅራቢ በቀጥታ ስርጭት ላይ ያጋጠማትን ተመልከቱ። Amazing. Is it? No. Beautiful. It's horrible. Come on. No. ይህች ጋዜጠኛ ማለት ያለባትን ዘንግታ በቀጥታ ቲቪ ስትወዛገብ ታይታለች። Today he said he was deeply sorry, describing the breach as of an Where's up? Well, apologies for that confusion. That was our. ይህ ሰው ያደረገውን ተመልከቱ። Vários carros de som tinham músicas altas, os de cima dos carros de som, os manifestantes. ይህ ሰው ደግሞ በቀጥታ ስርጭት ያጋጥሞታል። ይህ ከሪፖርተሯ ጀርባ የነበረው ሰው በቀጥታ ስርጭት በአስቂኝ ሁኔታ ሲወድቅ ታይቷል። Nie myślę chybi, Sabina Laurinowa, Roman Zach nebo Sandra Nováková. Specjalnie pozornost byste mieli věnovat také herečce Evě Josefíkové. ይህ ዜና አንባቢ ከሪፖርተሯ ጋር በተፈጠረው አለመግባባት በቀጥታ ስርጭት ይህንን አድርጓል። Actually, Sabina's reporter Christine Pay is at the scene with what we know. Apparently we don't have that story. Right now, astronomers at the University of investigation in Southwest Albuquerque. You can see right here. እነዚህ ደግሞ ዜና ላይ መሆናቸውን ይዘነጉት ይመስላል። Cookie fingers. Peach's cookie finger down in the parking lot. What? Is that my stripper name? Elf
elf. Christmas elf name. Peach's sticky fingers? Cookie fingers. I'm so sorry. I'm sorry. በዚህ አጋጣሚ በዜና ላይ ለየት ያለችው ወፍ ዝርያ ዜና አንባቢዋ ላይ ወጣ ታይታለች። We'll be right back with today. Next. Bottled the milk made it difficult for the small farmer to do so. ዜና ያሳቃቸው ዜና አንባቢዎች ሳቃቸውን መቆጣጠር አቅቷቸው ታይተዋል። It's hilarious. Dad's about to lose it. But seriously, what a sassy dog. This is why we can't show Todd. በዚህ አጋጣሚ አዲስ ስለተጀመረ ፕሮጀክት መግለጫ እየሰጡ የነበረው ሚኒስቴርን በአካባቢው የሚኖር ነዋሪ ከቤቱ ፊት ለፊት ዞር እንዲሉ ሲነግራቸው ተስተውሏል። Everyone get off the grass, please. Sure. Let's just move back from there. Come on. Sorry. Hey guys, I've just reseated that. Please, off the thing. Sorry, man. All good? That's all good. Thanks. ነፃነት ይሏቸዋል። እንግዲህ እንዲህ ነው። እነዚህ መዝናኛ ፕሮግራም መሪዎች ያጋጠማቸውን ተመልከቱ። 1, 2. Kind of give a couple of swift motions. 1. Hold it on an angle. And unbelievable. ይህች ሪፖርተር ደግሞ አሪፍ ቀን እያሳለፈች ይመስላል። 3, 2, 1. It's the 14th annual Christmas. Is this live? Oh goodness gracious. How you doing? I'm all right. What? I think. ቀጥታ ስርጭት ውስጥ መሆኑን ያላወቀው ሪፖርተር ይህንን ሲያደርግ ተስተውሏል። My hips don't lie. Oh. Am I having a tease? I'm sorry, I didn't see that coming. Tom, my hips don't lie either. We'll have another look at your forecast coming up in a minute. At some point, the officers, one of them striking lichens. No officers were injured. The Ohio Bureau of Criminal Investigation is handling the case. ይህ ላይቭ ላይ መሆኑን ያላወቀ ጋዜጠኛ ያደረገውን ተመልከቱ። Time now for one more thing. I gotta pee. You're on the air. Greg. ጋዜጠኛ ይሏቸዋል ደግሞ እንዲህ ነው። እና አስምርጦችዬ ቪዲዮ እንዴት አያችሁት? እስኪ ከተመቻችሁ ጉድ ይስተካከል የምትሉት አሊያም ተጨማሪ አስተያየት ካለም ኮሜንት ላይ ጀባ በሉኝ። ላይክ እና ሰብስክራይብ እንዳትረሱ። ዮርዲ ነበርኩ። ሰናይ ጊዜ